जय जगन्नाथ। आजिर रेसिपी हूँ छोले टिक्की चाट सी भी पुणी स्ट्रे स्टाइल रे। तो से आम कौन करवा ना एबे आमर छोले को किछि मात्रा लुण पके भलसे सिझापी रखीदबा। 2 ରୁ 3ଟି सीटी देकी भलसे सिझी देबे। देखते एबे आम कौन करवा ना टिक्की प्रस्तुत करवा। टिक्की प्रथमे आम सिझा आलू नहीं जावा से आम किछि मात्रा लुण पकेबा आउ किछि पकेबे नहीं केवल लुण ही पकेबे। आउ से एबे कौन करिवे ना आम कॉर्नफ्लोर पकेबा। कॉर्नफ्लोर द्वारा आम टिक्की भलसे बांधी हो जाए थाए। तो एबे देखंतु मु आज आमर कॉर्नफ्लोर पके देइछि। कॉर्नफ्लोर पके सारा एबे आम आलूटी को भलसे चकड़ी नबा। आपण यदि चाहिए आपण आलू को ग्रेट भी करें। तो मु ग्रेट करनी यहीपरी भाव में आलू को चकड़ी दौची। आलूटी को भलसे मिसई देबे। देखंतु आमर एबे आलूटी भलसे चकड़ी हो जाइछि। आपण यहीपरी भाव में चकड़ी के किछि समय पई साइड रे रखिदेबे। तापरे आमर एई आलूटी को आमे टिक्की प्रस्तुत करिबा। देखंतु मु एबे कौन करछि ना एमती गोल गोल करिकी आपण टिक्कीटा प्रस्तुत करिवे। आपण चाहिले छोट साइज करि परिबे बड़ भी साइज कर परिबे। तापरे आमे कौन करबा ना छोले पई एबे किछि अदा आउ किछि मात्रा लंका नहीं भलसे कुटी देबे। देखंतु मु एबे किनि भलसे छेची दउछि। मसला पई आपण भलसे छेची देबे। देखंतु मोर अदाटी मु एबे छेची देइछि। आपण एबे छोले प्रस्तुत करने पे गोटे कड़ाई रे किछि मात्रा रे तेल पकेबे। देखंतु 2 ରୁ 3 चम्मच तेल पकेदेबे। एबे तेल गरम हो जाइछि। सेथरे आमे कोन करिबा ना गोटे सुखिला लंकाटे पकेबा। तापरे एबे आमे सेथरे किछि मात्रा रे जीरा पकेबा। देखंतु जीरा मोर फुटी जाइछि। एबे सेथरे आमे कोन करिबा ना अल्प मात्रा पान मधुरी पकेबे जहा द्वारा टेस्ट बढ़ी जाए थाए। तापरे आमे सेथरे गोटा धनिया सबुठार इम्पोर्टेंट होची छोले रे आम धनिया। तो गोटा धनिया भलसे पकेबे। देखंतु मु एबे ताकू भलसे टिके भाजी देबी। तापरे एबे हमर अदा कंचा लंका छेचा जो आमे छेची थेलु ताकू पके दबा। छेची के भलसे हमर एबे अदा आ कंचा लंकाटा को भलसे कसी देबे। देखंतु मु एबे कसुची। तो आपण यहीपरी भाव में भल अल्प समय टे कषि देबे। तापरे सेथिरे पानी दे देबे कारण अदाटी हमर अधिका समय कषि हेले पिता लगे। तो मु पानी दे देबे जेपरि आउ अधिका समय कषि न हबो। तापरे हमर सेथिरे सिजा होइथिबा छोले कड़ाई रे पकेबा। देखंतु मु हमर मोर जतिक सिजा सोला एबे तो कड़ाई रे पकेकी ताको किछि समय आउ कषिबी। छोले पके देछि। तापरे एबे हम कोन करबा ना एथिरे लंका गुंड पकेबे। आपण जतिकी राग खाआंती से हिसाब रे लंका गुंड पकेबे। मु लंका गुंड पके देछि। एबे सेथिरे मु धनिया पाउडर पकेबी। आ धनिया पाउडर टिके अधिका मात्रा रे पकेबे। आ छोले रे मेन होछि धनिया पाउडर। तो सेथिरे आमे एबे किछि मात्रा रे जीरा गुंड देबे। जीरा अल्प देबे धनिया अधिका देबे। मु सब गुंड मसला पके देछि। एबे आकु मु भलसे कषि देबी जेते पानी सब मरी जीवो आउ हमर धनिया बास्ना हबो। तो आपण जानिबे आपणकर मसला हेई आसीची। तो एबे देखंतु मु आकु भलसे कषि दउची। देखंतु एबे हमर छोले रु समस्त पानी मरी जाइछ। आ छोले भलसे कषि हो जाइछ। एही परि भाबरे आपण छोलेटा को भलसे कषि देबे। छोले कषि हे साइलाई एबे आमे सेथरे अल्प मात्रा रे पानी दे देबे। देखंतु एबे आमे एथे किछि मात्रा पानी दे देलु। आपण अल्प पानी देबे। एई छोले रे बेसी पानी दबा दरकार नहीं कारण आमे चाट बनेबा। तो मु अल्प पानी दे देछि। ताकू एबे किछि समय पई फुटिया पई छाडी देबे। तो मु एबे ताकू भलसे फुटिया पई देबी। एबे अल्प समय फुटी साला पर आमे सेथरे कोन करिबा ना हमर अल्प मात्रा रे तेंतुली रो पानी देबे। तेंतुली पानी द्वारा छोले रे टेस्ट बढ़ी थाए। तापर अल्प मात्रा रे एथरे आमे कोन देबा ना गुड़ दबा। देखंतु मु अल्प मात्रा रे बेसी देबेनी अल्प मात्रा रे गुड़ देबे। ता द्वारा हमर छोले रे टेस्टटा खट्टा मिठा आसीबो। तापर आपण आकु चाट पई
ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବି ତେନ୍ତୁଳି ଆଉ ଗୁଡ଼କୁ। ତାପରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଭଲସେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଏବେ ଛୋଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏବେ ତାକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର ଛୋଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଟିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାୱାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଘିଅ ନେବା। ହଁ, ଆପଣ ଘିଅ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଟିକିର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଏଥିରେ ତେଲ ବିଲକୁଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଘିଅ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆମର ଘିଅ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଟିକି ସେକିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୋର ଟିକି ସବୁ ରଖିଦେବି। ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଏବେ ଟିକିକୁ ଭଲସେ ସେକିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ଟିକେ ନେଉଟେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସମସ୍ତ ଟିକିକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନେଉଟେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଟିକିକି ନେଉଟେଇ ଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ତଳ ପଟଟା ହେବାକୁ ଦେବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏବେ ଆମେ ତଳ ପଟକୁ ଆଉ ଥରେ ନେଉଟେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଟିକି ଭଲସେ ତଳ ପଟ ଭଲସେ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ତଳ ପଟଟାକି ଭଲସେ ସେକିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକି ଆମର କେଉଁପରି ଭାବରେ କଲର୍ ଆସିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଟିକିକି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଦାବି ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିକିଟି ଆମର ବହୁତ କ୍ରଞ୍ଚି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟିକିକୁ ଟିକେ ଦାବି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆମେ ତ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରୁଛୁ, ତ ଆମେ ବି ଟିକେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦାବି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଟିକିକି ଏହିପରି ଭାବରେ କରିଦେବି। ତାପରେ ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ସେକିବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟିକି ସେକି ହେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ନେଉଟେଇ ଦେଉଛି। ନେଉଟେଇକି ସମସ୍ତ ଟିକିକୁ ନେଉଟେଇକି ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଟିକି ଭଲସେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଛୋଲେ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଛୋଲେ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଥିରେ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ପକାଇବା। ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମର ରେଡ଼୍ ଚଟନି ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରେଡ଼୍ ଚଟନି ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ରେସିପି ଦରକାର ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଦହି ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଦହି ଏବେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା। ଆମର ଛୋଲେ ଟିକି ଚାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍